ya kan, although I'm a CTO, Chief Technology Officer, ya kan, dan co-founder, tapi the one that make the pitch deck and the financial itu saya kayak gitu. Jadi more or less ya tahulah kayak gitu ya tentang membuat deck gitu. Kebetulan saya juga pernah kompetisi, itu kompetitornya belasan negara, kompetisi pitch, dan waktu itu saya pitchnya pitchticket.com juga gitu di Dubai, itu menang juara 1 juga kayak gitu ya. Hopefully credibility-nya ada lah ya gitu. Nah, kalau ditanya tentang effective pitch itu sebetulnya strukturnya itu sudah jelas kok gitu ya. Jadi structure itu tuh yang apa paling 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 penting itu adalah sebetulnya mulai dari problem dulu kayak gitu ya. Jadi kalau apa kita apa telling telling a story itu tuh kita yang paling penting adalah problemnya itu tuh something yang memang penting untuk diselesaikan atau enggak kayak gitu. Ya karena gini, aku sambil ini deh, aku kan ada slide ya tadi ya. Jadi Boleh, biar boleh, Pak. pointernya jelas, Siap, I'm siap. gonna apa share a screen ya gitu. Kalau boleh dibuka Boleh, aksesnya boleh. ya. Oh iya, bentar ya, Pak. Nah, thank you. Jadi, Yes. thank you so much. Gitu. Jadi biar nggak cuma ngomong doang gitu loh. Iya, biar membantu ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi oke. Nah, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke, itu ya. Jadi apa pertama adalah problem dulu gitu. Nah, yang saya notice itu banyak teman-teman itu kalau punya ide itu tuh solution gitu, ya kan? Nah, itu harus hati-hati gitu. If you're starting a company, itu always start with problem gitu. Why? Karena biasanya itu teman-teman kalau cuman datang dengan solution, ya, itu biasanya solution itu adalah solution untuk permasalahan kalian sendiri kayak gitu. Ya kan? Sedangkan kita tuh kita kan running company itu simply adalah ya kita nyari uang lah gitu ya. Kita pengen mengenerate revenue gitu. Nah, jadi kalau kita pengen mengenerate revenue, tentunya yang ngeluarin uang itu siapa? Customer gitu. Nah, if we want to earn revenue from the customer, ya we have to identify their problem. Karena kalau kita cuma menuangkan ide saya tuh kayak gini Pak gitu kan, just an idea or a solution, itu customernya kita, jadi nanti revenue-nya dikit dong ya kan karena revenue-nya hanya dari kita Benar. saja gitu. So start with the right problem ya gitu ya kan. Dan ini mungkin tips saya juga ya untuk teman-teman. Ini masih pada kuliah semua ya. Jadi gini, kalau saya tanya gitu ya, mungkin teman-teman ya entah pakai chat juga boleh gitu ya. Kira-kira kan banyak unicorn yang sudah ada di Indonesia ya, bahkan dekakorn gitu. Nah, kalau saya tanya, Tokopedia itu sebenarnya mirip apa sih? Kayak gitu, ya kan? Bisa ditulis nggak di chat gitu. Tokopedia itu kira-kira mirip perusahaan apa gitu yang di luar negeri gitu. Coba aku pengen lihat di chatnya. Ini boleh boleh chat kan ya semua orang ya? Boleh, boleh. Everyone feel Ayo free ayo, ya. Chat, jangan kira-kira malu-malu. Tokopedia mirip siapa gitu? Monggo monggo. Ayo harus berinteraksi ya. Ya, eBay, Amazon, Alibaba, exactly gitu kan. eBay sudah duluan, Amazon itu udah 12 tahun lebih dulu, ya kan. Alibaba itu apalagi kayak gitu, ya kan, exactly. Halo, Pak Natali. Halo. Oh, ini Pak Natali sepertinya. Oh, Iya, sebentar saya coba. Let's wait a moment ya teman-teman untuk Pak Natali to come back. Apologies on that. Mungkin kalau sambil kita menunggu boleh keep the ideas coming. Kira-kira Tokopedia mirip apa?
Oke, sepertinya Pak Natali laptopnya crash, jadi beliau minta 1 menit untuk get back to the Zoom. Halo, Halo Pak, ya akhirnya sorry ya. Aduh, oh laptopnya Pak, crash Pak. gitu. Nggak Where was apa-apa. I ya? Jadi itu ya. Jadi problem dulu. Nah, jadi tadi kayak contohnya Alibaba dan lain-lain. Nah, jadi gini teman-teman. Sebetulnya di Indonesia itu tuh nggak perlu kalian berinovasi gitu. In my opinion ya. Kenapa? Karena setelah masalah yang basic aja banyak yang belum diselesaikan. Ya kan? Kayak Tokopedia itu mereka memulai belasan tahun yang lalu itu ya seperti Alibaba, ya kan seperti eBay gitu. Terus Grab, Gojek itu seperti apa? Seperti Uber kayak gitu. Nah, jadi maksud saya di sini adalah enaknya di Indonesia itu kita adalah negara berkembang. Negara berkembang berarti ada satu lagi negara yang di depan kita adalah negara maju. Negara maju itu kenapa sih kok mereka negaranya lebih maju itu ya karena pendapatan per kapita gitu ya. Jadi pendapatan per kapita misalnya kayak di Amerika kan pendapatan per kapitanya 70.000 USD, kita itu 4.200. Artinya kita ini sekarang lagi pelan-pelan naik juga kan pendapatan per kapita. Makin tinggi pendapatan per kapita, makin tinggi disposable income. Kalau makin tinggi disposable income, mereka yang kebutuhannya primary udah mulai masuk ke secondary atau tertiary. Jadi kayak misalnya kalau kalau dulu kita mungkin hemat-hemat naik angkot, kalau pendapatannya makin naik, apa yang terjadi? Kita naik Grab, Gojek gitu kan, naik lagi naik taksi atau bahkan sampai beli mobil gitu. Jadi Hmm. kita ini enaknya adalah kita bisa melihat masa depan gitu. Ya kan tinggal lihat aja apa yang dilakukan Amerika 10-15 tahun lalu kita kerjakan sekarang, apa yang dilakukan oleh Cina gitu ya, 5-7 tahun lalu kita lakukan sekarang, apa yang dilakukan India 3-5 tahun yang lalu kita lakukan sekarang gitu. Karena semuanya itu mirip. Nah, jadi start with the right problem. Nah, tentunya setelah kita menemukan problem ya nextnya adalah ya solution kayak gitu. Nah, solutionnya sendiri itu nggak perlu rocket science juga gitu teman-teman. Karena gini, kalau teman-teman tanya ya, dulu saya waktu bikin solution buat tiket.com gitu, ya kan.
Kira-kira ada yang berani buka mic nggak ini? Kira-kira solution yang lagi saya tawarkan dulu itu apa sih gitu waktu saya membuat tiket.com gitu. Mungkin ada yang Waduh, mau buka mic? iya mungkin kalau bisa ada yang bisa raise your hand, Mm-mm. dia kita bisa panggil. Bentar ya. Loh, ini saya coba share screen lagi deh. Semoga tidak error ya. Nah Coba ini ya nanti. solution. Yang kira-kira dulu di tiket.com solution apa sih yang saya tawarkan waktu saya bikin pitch deck? Ada yang bisa jawab nggak? Gitu. Tadi Ada kayaknya yang, ada yang ayo, unmute tapi belum raise hand yang nih atau mau. yang pede ya, gitu. Jangan malu-maluin kampus. Ayo silakan. Asal aja nggak apa-apa, nggak akan dijudge kok gitu. Nggak bakal digigit. Ayo, Apa? siapa? Oke, tadi Wina. Yeah. Iya, Okay. Can I try? yeah, of course. Ya, go ahead. Silakan. Mungkin this is my guess ya, nebak. Mm-mm. Every single tiket.com kan? Ya, 2012 waktu saya bikin pitch deck pertama kali. Sometimes it's very difficult for us to see every single event, every single concert, every single place that we can attend, because each of them have their own platform, have their own website, and have their own way to charge. You know, everyone is using a different platform, so it's very hard for us to keep informed on what events are going to happen where. You know, for example, concerts gitu ya. So Mhm. maybe the solution that you provided was, one singular platform to for anyone and everyone can access and do every single transaction in one place kayak gitu. Hmm. That's it. That's my answer. That's my guess. Ya, good answer ya gitu. So Right. appreciate the analysis kayak gitu ya. Nah, tapi kalau jujur aja ya, kalau in our side waktu itu, kalau di sisi saya waktu itu, saya teman-teman tahu nggak value proposition-nya apa? Value proposition-nya adalah metode pembayaran gitu. Kenapa sih kok metode pembayaran? Jadi gini, kita punya domain, jadi domain tiket.com sendiri itu sudah ada dari tahun 2007 gitu kan. Terus kita wondering, kita mau bikin apa sih tiket.com? Clearly ya ticketing ya gitu. Makanya kayak tadi kan Wina jawabannya ya tentang ticketing ya kan. Tapi waktu kita analisa market ticketing itu TAM Samsung gitu. Kalau teman-teman pernah dengar total addressable market, serviceable available market, dan SOM serviceable obtainable marketnya itu kecil ticketing gitu, apalagi di Indonesia zaman dulu ya 2012 2011. Nah jadi kita akhirnya melihat apa aja sih yang TAM Samsungnya bagus. Sebetulnya yang paling gede adalah maskapai sama hotel gitu. Nah di hotel, kalau maskapai clear ya, tadi itu jawabannya bagus, tapi sebetulnya lebih mengarah ke maskapai. Karena maskapai di Indonesia itu berdiri sendiri semua, ya kan. Lion Air sendiri, si Garuda sendiri, Citylink sendiri, AirAsia sendiri. Nah, jadi kita mengagregat. Tapi itu bukan yang paling penting. Nah, yang paling penting adalah metode pembayaran. Kenapa? Karena Agoda sama Booking.com itu bayarnya hanya bisa pakai kartu kredit. Gitu, sesimpel itu. Nah, sedangkan yang kita mau data kita menunjukkan bahwa 70% pembayaran online di Indonesia adalah bank transfer. Ya kan? Artinya apa? Artinya begitu kita waktu itu membuka tiket.com, itu banyak yang pakai kita, karena yang tadinya mereka nggak punya kartu kredit ya, apalagi demografi di Indonesia adalah sebagian besar Muslim, ya kan, lebih dari 80% Muslim. Muslim itu sendiri memang di agamanya kan ada riba gitu ya, jadi nggak boleh pakai kartu kredit karena itu ngutang itu riba. Jadi itu potensialnya. Jadi we as an entrepreneur ya teman-teman itu harus sensitif gitu, sensitif terhadap yang mau kita propose itu apa. Karena kalau yang dipropose ya tadi saya bilang terlalu inovatif ya kan, terlalu keren, terlalu canggih, customernya nggak paham, mereka nggak akan coba make gitu. Tapi mereka udah tahu agoda.com, mereka udah tahu booking.com, cuman nggak bisa makainya ya. Saya sendiri pernah tuh in my first company mau ke Singapura, Agoda masih harus pakai kartu kredit. Nah udah gitu apesnya, karena kartu kredit Indonesia mereka takut, mereka minta saya nge-fax depan dan depannya kartu kredit gitu kan untuk validasi kayak gitu. Jadi zaman dulu tuh masih kayak gitu. Sesimpel itu ya teman-teman. Makanya tips saya juga untuk teman-teman ya, cari solution yang memang simple untuk dipahami, dibutuhkan dan dimengerti. Karena gini, satu lagi, jangan bikin
sebuah teknologi, sebuah produk hanya demi supaya digital. Karena kalau lebih mudah offline, ya offline. Tapi kalau memang dibikin lebih mudah online, ya baru online. Kayak saya tiketing ini ya, maskapai booking pesawat. Tadinya orang harus ke travel agent, ya kan? And then travel agentnya sendiri sangat tergantung tuh. Karena maskapai tadi loginnya kan masing-masing. Jadi dia harus punya akunnya. Kalau dia nggak punya akunnya, ya saya nggak bisa beli Garuda di agen yang nggak punya sistem Garuda. Nah, bedanya di kita ya jadi semuanya ada, bisa di-compare harga, ya kan, and then bisa dilakukannya di rumah. Itu mempermudah, ya kan. Tapi my second company itu golf reservation system. Nah, apa yang terjadi adalah golf reservation system itu saya di Jepang itu 70% booking online, di Indonesia itu nol, belum ada. Jadi kan kelihatannya kayak nol jadi 70% booking online kan potensialnya gede banget ya. Tapi apa yang terjadi ternyata orang Indonesia itu lebih mudah booking telepon caddy gitu, mbak-mbaknya gitu kan. Dek, saya mau main golf ya gitu. Oke Pak, sudah didaftarin. Sesimpel itu. Jadi kita lawannya adalah orang yang bisa satu nggak perlu dibayar dulu karena Golfnesia itu sendiri kita harus cari golf course, pilih tee time-nya, and then masukin informasi customer, and then melakukan pembayaran. Prosesnya panjang dan lama, dan kalau saya mau batalin, proses refund-nya jadi kompleks. Tapi kalau golf courses, tinggal telepon, saya mau main besok jam 6:30 pagi, 4 orang, sama saya Natali, that's it. Saya tinggal langsung pergi. Ya, jadi lebih simple online, makanya my second company, Golfnesia sendiri, saya hanya bertahan 8 bulan, karena saya tahu ini product market fit-nya nggak ada. Dan itu juga tips untuk teman-teman juga, jangan ya kalau kalian bikin company itu jangan menganggap itu bayi gitu. Karena kalau this is my baby gitu ya. Kalau kalian menganggap itu bayi, apa yang terjadi coba? Takut aborsi ya kan? Jangan sampai diaborsi lah bayi. Tapi kalau ini adalah ya bisnis. Kalau bisnisnya product market fit nggak bagus, ya kalian harus rela let go and then move on to another idea and another problem and solution gitu ya. Itu tipsnya. And then business model harus clear. Apalagi zaman sekarang setelah winter ini ya, itu semua pada nanya ya, generate money-nya kayak apa, and then profitability path-nya seperti apa ya kan. Dulu kita tiket.com tahun keempat sudah profitable kayak gitu. Jadi memang itu yang kita kejar ya. Nah, terus kompetitor. Nah, jangan sampai kalian bilang, oh kita nomor 1 di Indonesia ya kan, atau we are the first. Itu bullshit gitu, karena semua produk yang ada di Indonesia ya apapun yang lagi kita lakukan itu tuh sebenarnya sudah ada yang melakukannya, cuman kita improve gitu. Kita buat lebih baik lagi gitu ya. Jadi jangan sampai, saya pernah ada startup kan, saya invest di 14 perusahaan ya, ada startup yang bilang oh we are the first ya kan, terus saya bisa langsung nyebut 5 website yang mirip seperti dia dan dia bingung, oh ada ya Pak gitu. Lah kamu risetnya kayak apa? Berarti bikinnya ini asal gitu kan, karena berasumsi diri sendiri, padahal harusnya kalau kita bikin sebuah produk, kita analisa kompetitor untuk supaya kita lebih baik dari kompetitor, ya kan? And then yang kelima adalah founding team. Jadi kalau di pitch deck jangan sampai waktu nampilin para founder itu cuma nama terus title, nama title, karena investor itu investnya di orang, bukan di ide. Karena ide itu bisa berubah, ya kan? Pivot itu sering banget loh teman-teman, kalian jangan kaget. Kalian lagi bikin apa, ya kan 3 bulan, 6 bulan, udah harus ganti bisnis idea, kayak gitu, itu bisa terjadi. Tapi kalau foundernya bagus, mereka resilience-nya tinggi, ya kan, nggak takut kalah, nggak takut salah, and then coba-coba terus sampai akhirnya berhasil, kayak gitu, ya kan, and then terakhir adalah berapa jumlah yang pengen kalian raise fund. Banyak startup yang udah pitch, capek-capek, terus kamu mau raise berapa, nggak tahu, kayak gitu, nah itu berarti financial forecast-nya nggak ada, padahal investor itu invest supaya uangnya balik lagi berkali-kali lipat. Jadi kalau kalian nggak jago ngomongin uang, mending nggak usah running startup. Paling penting ya. Paling penting ya. Exactly. Natalia. And I think yang penting juga kalau dengan minta uangnya juga definitely valuation itu juga lumayan penting ya teman-teman. Pasti nanti Belajar valuation, pre-valuation ya kan? Bukan pre-valuation, maksudnya valuation sebelum pre-money valuation, belajar juga ya kan, jadi bisa tahu oh saya bikin forecast 5 tahun ke depan ini saya mau raise buat 2 tahun, berarti pre-money valuation-nya segini Pak gitu. Benar banget, thank you very much Pak Natali for that insight, and definitely itu semua crucial ya teman-teman untuk bisa have a very good pitch or presentation. I guess moving on sih Pak.
Kalau Bapak bisa kasih kita nih sedikit resource yang biasa Bapak pakai, atau kayak secret tips yang biasa Bapak pakai untuk bisa have a successful round, can you share it with us? Successful round dalam aspek apa dulu nih Mbak? Ngomong Aduh, atau presentation-nya atau apanya? menurut aku dalam crafting the story and juga dalam berbicara sih, misalnya dalam storytelling ya Pak, itu kan juga sangat penting Mm-mm. ya Mm-mm. untuk encourage atau untuk persuade VCs and investors Mm-mm. untuk bisa mau invest di startupnya, kan harus ada a compelling story yang bisa menggugah mereka. Ya, What things should new entrepreneurs think about mungkin when they tell their story gitu to these audiences? ya. Pertama gini ya, ini aku nggak tahu ini teman-teman sini semuanya background-nya apa sih? Apakah ada yang dari bisnis, computer science atau apa gitu? Wah, varies Pak. Oh, Tapi varies ya. kebanyakan future entrepreneurs ya, mereka memang Oke. pengen become founders. Alright, alright. Nah, jadi gini tipsnya ya teman-teman. Pinter ngomong itu tips saya sih. Karena gini, saya pribadi itu saya background-nya engineering ya. Saya sudah coding itu dari SD kelas 6 kayak gitu. Jadi very very geek gitu di lab komputer kalau saya dulu di ilmu komputer UI, saya di lab komputer terus. Saya diajak makan siang wanita cantik. Saya bilangnya kalau gua selesai makan duluan gua harus nungguin lo dong kayak gitu. Jadi I really don't know kalau nongkrong di kantin itu lagi komunikasi gitu ya kan. Karena saya lebih suka ketemu komputer daripada ketemu orang kayak gitu. Nah, tapi setelah saya lulus kuliah, saya decided untuk jadi pengajar gitu. Jadi saya ngajar for 2 years untuk mengasah kemampuan komunikasi. Jadi pertama adalah kalian harus mengasah kemampuan komunikasi selama kuliah gitu. Caranya gimana? Ya itu tadi ya, ngobrol, kolaborasi, bahkan berorganisasi itu very very fundamental and crucial gitu. Karena kayak contohnya tiket.com ya. Kalau teman-teman nggak tahu tiket.com itu, waktu kita melakukan pitch ke investor, itu saya pribadi, saya bilang, saya nggak mau coding gitu. Saya nggak mau coding sampai uangnya ada kayak gitu. Jadi we raise fund, ya kan? Fundnya baru ada, saya tapi bisa bilang ke investor ya, kalau diinvest dalam 3 bulan akan live ya kan, dan terbukti gitu. Saya dalam waktu 100 hari from zero to live itu saya bisa develop tiket.com waktu itu. Nah, jadi tapi gimana sih caranya Pak kok bisa raise fund hanya dengan 2 file ya kan, presentation sama financial kayak gitu ya, ya itu confidence yang tinggi ya kan. Storytelling itu is very good ya. Gini, orang bisa storytelling kalau apa coba? Kalau otaknya isinya adalah tentang startup itu gitu. Jadi kalian jangan waktu bikin something itu riset ala kadar dan lain-lain gitu. Tapi ketika ditanya dan kita bisa jawab dan jawabnya bisa dengan very very confident, itu investor akan percaya percaya kita karena kenapa? Orang yang bisa percaya diri dan jawabnya clear, ya kan? Tentunya oh he's know what he's doing. Karena gini ya teman-teman, FYI, investor itu sebetulnya nggak ngerti tentang bisnis yang lagi kalian lakukan itu nggak ngerti gitu karena ya mereka mereka kalau kalau kalian menjelaskannya dengan mudah itu akan lebih cepat untuk dipahami. Contoh ya kayak tadi ya, tiket.com, Pak, karena di Indonesia ya kan 70% itu masih bank transfer ya kan. We cannot expect people to use Agoda booking.com. Padahal Agoda, nah, ini contoh ya, secara saya convince investor waktu itu. Pak, padahal Agoda Indonesia itu baru masuk 2 tahun dan dalam waktu 2 tahun itu revenue setahunnya sudah 20 juta USD kayak gitu. Di forecast ya saya akan achieve 20 juta USD dalam waktu 5 tahun gitu. Karena kan impossible ya, saya 2 tahun juga 20 juta USD itu bullshit karena Agoda brandnya udah kuat kayak gitu. And then financialnya saya buktikan bahwa saya kalau bikin trajectory untuk hotel saya ya seperti Agoda, omset akan 20 juta USD setahun tapi di tahun kelima kayak gitu, things like that ya kan. And then investornya oh iya ya bener ya, lo nggak asbun gitu loh, asal bunyi gitu kan, tapi ada underlying information and stuff like that. Nah, jadi tapi itu hanya bisa terjadi kalau apa? Kalau kalian riset tentang apa yang lagi kalian lakukan itu sedalam mungkin. Harus kalian yang paling tahu daripada investor. Jangan sampai kalian pitch ke saya bisa komentar loh. Tapi ini, tapi gini. Terus malah elonya startle dan oh iya ya Pak. Itu game over. Gitu. Jadi basically kalau aku recap, have confidence and also have product and industry knowledge ya. Yes, Jangan harus. buta. Mungkin satu lagi ya.
kalian waktu saya memulai Lifepack ini kan kita memulainya dengan ya kan obat-obatan ya karena saya apotek gitu kan. And then especially waktu kita awal karena kita butuh license, jadi kita sambil nunggu license kita bukanya adalah OTC suplemen gitu karena my thesis adalah saya pengen customer yang beli produk saya setiap bulan recurring. Jadi kan orang yang minum suplemen recurring, penderita penyakit kronis itu recurring. Kalian tanya saya tentang suplemen, ya kan, mau vitamin C, vitamin D, manfaatnya ini misalnya kayak propolis itu ada 300 elemen yang bisa bagus untuk kesehatan, ada 30 elemen yang bisa membuat alergi. I know everything gitu. Jadi you ask me, karena saya dengan niatnya mempelajari tentang industri ini, ya saya setengah-setengah jadi dokter kayak gitu, ya kan. Dan itu seberapa serius saya, walaupun saya orang CTO ya, Chief Technology Officer, saya dunia IT, tapi kalau if you're entering something, you have to understand the industry, harus lebih pintar daripada kompetitor lain. Bener banget, agree banget. Pak, kalau boleh tahu nih, untuk Lifepack, story behind it tuh bagaimana Pak? How were you able to convince and what's the story that you put for Lifepack kalau boleh tahu? Yes. Lifepack ini kita digital pharmacy ya gitu. Nah, this is my fifth company. Jadi kalau if you guys wondering apakah saya ada background pharmacy, saya nggak ada. Saya nggak ada background farmasi, saya nggak ada background commodity trading, saya nggak ada background travel, saya nggak ada background golf, ya kan. Bahkan saya bikin situs golf, tapi nggak pernah main golf. Dan saya nggak ada background di City Directory, ya kan. My first company itu City Directory kayak gitu. Jadi, tapi ya kan, from what I know adalah what I need adalah industry expert. Gitu. Nah, jadi if you're starting a company, itu kan orang selalu bilang ada 3 orang ya, hacker, hipster, hustler, kayak gitu. Nah, jadi yang lagi kita cari adalah orang ya yang mengerti industri itu, ya kan? Kenapa? Karena orang yang ngerti industri adalah orang yang mengerti kondisi sampai saat ini. Dan kita adalah orang yang harus memahami ke depannya bakalan seperti apa, gitu. Karena orang industri expert, pemain itu biasanya kalau ngomong selalu pengalaman. Berarti apa kalau pengalaman? Masa lalu, ya kan? Jadi kalau saya pribadi, ya kan, saya waktu masuk ke industri ini, saya ngobrol dengan industri expert banyak, ya kan? And then saya coba mendeteksi kira-kira masa depannya kayak apa ini yang harus saya improve. Karena gini teman-teman, kalau kalian benar-benar kok ketiplek dengerin industri expert apa yang terjadi, produk kalian itu cocoknya buat saat ini bukan buat masa depan. Padahal yang lagi kita ubah itu kan masa depan. Nih, contoh. Kayak dulu di tiket.com itu Budipio itu kalian harus login dulu baru mulai di dalamnya bisa ngeliat tiket-tiketnya. Saya ubah ya tiket itu bisa di search dari awal gitu ya kan, tiketnya apa, ketersediaannya berapa, and then kalau sudah pilih tiket baru masukin informasinya gitu. Dan itu nggak perlu login, cukup masukin email karena orang nggak mungkin beli tiket tapi emailnya palsu ya kan itu bego banget ya kan. Nggak bisa dapat nanti vouchernya ya kan. Gitu. Jadi things like that yang kita dengerin ya kan. Terus apa sih yang bisa kita improve daripada apa yang sudah diutarakan oleh industry expert kayak gitu. Jadi makanya dulu saya di tiket.com, direktur tiket.com itu ada 10-10-nya itu nggak ada orang travel, nggak ada orang industri travel. Ya, tapi manajer dan manajer dan VP kita itu adalah orang industrinya kayak gitu. Jadi kita as a director itu memang yang selalu harus mikirin masa depan, ya kan? Tapi yang bisa untuk menerjemahkan masa lalu ke masa kini dan ke depan itu adalah kita gitu. Jadi kita yang harus bisa menerjemahkan apa yang akan terjadi di masa depan. Kayak gitu. Kalau dilihat sepertinya Pak Natali hustler nih. Iya, enggak lah. Saya masih engineer ya kan. Tapi enaknya engineer itu adalah kita kan kalau dikasih project segede bagong pun kita masih bisa terus mulai breakdown menjadi sampai satu baris kode pertama, ya kan. Jadi satu function pertama gitu. Jadi my expertise adalah men-breakdown problem yang besar menjadi little pieces. Jadi karena ngerjain yang kecil-kecil lebih mudah daripada langsung pusing kan. Aduh ini gila, permasalahannya gede banget. Malah nggak selesai-selesai gitu. Jadi ya step by step kita harus nge-solve mulai dari yang paling kecil. That's the benefit ya orang IT ya. Jadi secara logik memecahnya menjadi kecil-kecil dahulu. Kayaknya aku aja nggak bisa sih Pak, mecah-mecah jadi kode.
Nggak mungkin ngerti. Nggak Iya, pernah. iya, memang tough sih, memang tough. Kalau boleh tahu Pak, Bapak kan mulai dari an engineering background, terus move on to ya ini kayak startup dan juga becoming a CTO and also becoming a co-founder. Dan Bapak juga bantu pitching juga ya dan Hmm, presenting to investors. Ada hmm, resources kah mungkin yang bisa Bapak kasih tahu atau share ke students jadi mereka bisa hmm, also membantu mereka on hmm. develop their skills? Oh, resources ya. Nah, jujur aja sih kalau aku sourcesnya banyak banget ya gitu. Mungkin pertama gini deh, bikin presentation dulu. Jadi resource yang bagus kalau lagi nyari tahu tentang presentation itu aku salah satu yang aku saranin baca Y Combinator gitu. Karena Y Combinator sendiri itu udah kayak industri standard lah ya gitu. Karena entah kenapa yang masuk ke Y Combinator itu yang jadi unicorn banyak. Ya kan, jadi ya itu berarti proven kan yang mereka ajarkan, yang mereka konseptualize itu bisa dipahami oleh para investor lainnya di berikutnya kayak gitu. Jadi itu nomor satu ya kan. Terus kalau dalam hal ilmu komunikasi dan mengconvince orang itu ya yang saya sangat sarankan ya ini ya how to win friends and influence people kayak gitu. Karena dari situ kita bisa apa ya? Ya inilah mengasah kemampuan komunikasi karena saya pribadi itu baru berubahnya ketika pacar saya waktu itu ngasih saya buku itu gitu yang udah jadi istri saya sekarang ya. Itu ngasih buku How to Win Friends Influence People dan itu saya berubah drastis gara-gara baca itu ya kan. Dan saya yang tadinya diajarin itu loh Mas kalau mau makan tawarin dulu ke orang tua gitu. Saya Bu makan gitu. Ya. Saya takut kalau saya nawarin makanan nanti diminta, jadi saya cepet-cepet makan. Jadi I really don't understand etika ya gitu ya. Maksudnya common sense-nya itu saya nggak ada karena saya orangnya terlalu hati, terlalu logik nah kayak gitu, terlalu di belakang komputer kayak gitu. Nah jadi itu mungkin beberapa yang ini dan ya sebetulnya kalau dalam hal ini ya aku sangat sarankan teman-teman harus rajin baca buku gitu karena yang saya notice orang Indonesia itu ya gitulah ya baca bukunya novel ya gitu kan itu creativity ya kan tapi harus balance dengan non fiction juga gitu buku-buku yang nggak asik dan nggak berat itu biasanya malah yang penting gitu kan contoh kalian suruh belajar matematika kan paling nggak asik dan nggak ini kan tapi lo nanti ngurusin finance ya karena investor pedulinya finance lo ya kan kalian harus bisa membuat forecasting yang proper ya kan budgeting yang proper karena kalau kalian paham investor pede ya kan oh ya you know what you're talking about tapi kalau kalian sendiri males gitu ya profit and loss ya kan balance sheet dan lain-lain males belajar coba bla 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 ya ada juga investor yang mau invest ya kan karena seorang direktur yang nggak memahami finance ya nanti planning budgetnya mungkin ya gitu kan spending aja tanpa memikirkan rasionya. Okay, thank you so much Pak Natali for all of that. And basically, yang penting berarti confidence, banyak baca buku, dan juga tadi ya all the crucial factors and elements yang Pak Natali bilang in the basic pitch structure ada 6 biji. First problem, solution, value creation ya, value creation. Ya, business model, solution Yes, value business proposition, model. Yep. business model, competition, ya kan? Karena kita tuh kalau aku suka filsafat ya, tidak ada di dunia ini yang tidak nyontek dari yang sesuatu kok gitu. Jadi pelukis saja melukis bunga itu sudah ada ciptaan Tuhan ya kan. Jadi jangan berpikir yang lagi kalian lakukan tuh ini ya kayak Tesla mobil Tesla itu sendiri kan mobil sudah ada, baterai sudah ada dari dulu ya kan, mesin sudah ada dari dulu. Nah tapi Elon Musk mengcombine-nya itu ya kan dengan teknologi dengan software menjadi something yang menarik dan akhirnya malah membuat revolusi electric vehicle kan gitu. Jadi nggak ada yang baru kok gitu. Jadi kalian juga nggak usah terlalu inovatif karena masalah di Indonesia masih banyak banget. More to explore ya Pak. Okay, thank you very much Pak Natali. I guess we need to cut it karena ini udah mau maghrib juga. Kita up for one question ya Pak ya kali ya. Tinggal boleh, masuk bebas. Okay. Ya, Mungkin kalau gitu kita open the floor aja kali ya for some Q&A. Teman-teman ada satu question. Please raise your hand and then
please ask Pak Natali. Definitely this is a great time untuk dapat insights ya dari Bapaknya langsung. Mohon tahan. Silakan, nggak usah You're malu-malu. welcome. Coba Kalau calon founder harus curious ya. harus berani juga ya Pak, confidence. Exactly. Nggak Tapi kalau bisa. topeng nggak ada, ya sudah kali ya Pak. Tadi kita udah Ya, it's punya okay, apa it's ya? okay. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba ada Alright. satu enggak? Oh oke, ini si dari Wina tadi. Oh Ah, ada pesan juga nih. Coba Farid, oh boleh deh. bisa unmute. Silakan Farid. Halo Kak, mau nanya Halo. dari Bapak sendiri kira-kira ada gak sih tips and trick buat pitch yang proper? Cuma kan kalau misalnya pitch biasanya tuh ada waktunya kan. Jadi gimana biar proper tapi pop semua gitu Pak? Ya dan Oh enak ya. yang tadi Bapak udah bahas sebelumnya. Thank you. Oke, pitch ya yang proper ya. Nah itu, jadi kalau dalam hal presentation itu ada dua aspek kan, technical sama non technical gitu. Nah ini mungkin yang aku share adalah non technical ya gitu. Jadi ini aku ada slide-nya. I have a slide for everything gitu ya. Nah ini contoh waktu aku di Dubai gitu kan. Jadi kompetitorku adalah ya apa semua negara di luar negeri lah kayak gitu ya. Dan ini saya lagi nge-pitch ticket.com and we actually won first prize kayak gitu. Nah jadi itu tadi pertanyaannya, practice makes perfect gitu. Jadi yang penting adalah gini, kalau kalian punya waktu 5 menit, kalian harus latihan pitch, ya kan? And then make sure itu bisa muat dalam waktu kurang dari 5 menit gitu. Jadi jangan sampai kalian kalau dalam hal presentasi itu jangan sampai miss kayak gitu. Jadi contoh nih kalau di pitch yang misal kayak kompetisi atau apa itu kan ada time-nya ya. 5 menit kalian harus sudah latihan berkali-kali itu di timer, dan enaknya kayak Canva ini itu kan kalian bisa sambil nge-pitch sambil rekam, jadi kalian bisa merasakan nih waktunya ya. Dan saran saya juga gini, kalau kalian rekam itu terus besoknya kalian dengerin, jangan di hari yang sama, karena kalian nanti akan realize, wow kok aku aneh banget ya ngomongnya kayak gitu, aku berani jamin deh gitu ya. Jadi harus on time ya kan, terus ya itu ngomong ke kaca apa ya, kalau enggak ya itu direkam ya kan, sehingga nanti kalian bisa tahu apa gerakan tangan kalian, muka kalian apakah masih senyum atau tegang ya Pak. Jadi ini terus nadanya naik atau turun ya kan, dan lain-lain kayak gitu. Itu yang sangat-sangat penting gitu. Jadi makanya teman-teman jangan ini ya jangan berasumsi lah kayak gitu ya kan. And then kalian harus pintar-pintar ngejudge, kayak contohnya kalau kayak saya, kalau kalian notice slide-slide saya ini satu kata ya kan, karena gini, tujuan slide itu bukan untuk dibaca orang kok. Karena kalau slide itu untuk dibaca orang ya tinggal hand out aja, saya diem aja ya kan. Tapi slide itu untuk membantu kita menjelaskan apa yang mau kita ceritakan, dan yang paling penting adalah kaliannya, bukan slide-nya kayak gitu ya. Jadi that's how important it is ya kan. Tapi kalian ya itu tadi ini simulate different question possibilities, itu saya selalu melatih. Contoh ini ya, saya kalau bikin slide, saya sengaja bikin satu dua slide itu saya udah tahu ini pasti kalau saya bikin kayak gini pasti ada pertanyaan, dan itu pasti kejadian kayak gitu. Kenapa? Ya karena orang pengen lebih tahu lagi, Pak kata Bapak gini-gini, tapi ini oh ya. Nah saya udah tahu jawabannya karena sebetulnya itu adalah kayak soal jebakan kayak gitu loh ya kan. Jadi ada pointer yang saya nggak detail, tapi orang pasti pengen tahu lebih detail tentang pointer itu, dan saya bisa jawab dengan lebih baik. Jadi itu kalau itu nyebutnya skenario planning. Jadi kita udah merencanakan apa sih output apa sih yang orang bakalan jawab. Dan karena kalau kita prepare ya kayak gini lah, kayak teman-teman nanya ke saya ya bisa jawab dengan lancar ya, karena ya gitu saya udah bisa nempak ini kalau masalah presentation tuh permasalahan itu gini aja kok gitu kan. It's so easy kayak gitu ya kan. Jadi makanya tips saya untuk teman-teman ya kan, selalu jangan nyepelein kayak saya aja. Itu kalau saya presentasi kayak gini itu pasti saya di HP itu ya latihan kayak gitu ya kan. Nggak ada orang yang udah berpengalaman kayak saya belasan tahun tapi ya nggak latihan juga, nggak ada kok gitu. Nah tapi masalahnya banyak anak muda yang merasa kayak udah bikin slide udah cukup, tapi latihan ngomongnya itu nggak di practice. Nah itu yang yang biasanya kesalahan terbesarnya itu di situ ya. Jadi always practice.
Oke, thank you so much ya, Pak Natali. Memang ini kita udah overtime banget, tetapi Ya, nggak apa-apa. I'm gonna close this karena udah maghrib ya. Oh Jadi ya, giving everyone a break juga. Thank you very much for your cooperation this past hour and for coming, sharing your insights juga. Even udah prepare slide juga ya, Pak ya. ya, ya. Ya, but Sering everyone presentasi, we're jadi ya udah ada jadi slide-nya semua sih. lagi seneng ya, Pak ya, soalnya udah close round. Okay, but we're gonna close this and for the Maghrib break, kindly everyone please come back at 6:15 for the next session with ATTN CEO, COO Mike. Okay, thank you Pak N ya. Kasih Thank you. Sampai ketemu ya teman-teman. ketemu. Recording stopped. Second session of this workshop. Thank you for staying in tune and hope you had a great break. So, just a quick house rule for everyone. Please keep yourself muted unless speaking or engaging in conversation. And make sure your camera is turned on so we can see your beautiful faces. And please change your display name to your full name so we know who you are. And don't be shy to ask questions during the Q&A session. And anybody sharing inappropriate content will be removed from the workshop. And last but not least, please sit back and enjoy this workshop. So our second session for today will be with Michael Wijaya, the CEO of ATTN. Hi, Michael. Pretty sure he's here already. Hi, Recording in everyone. progress. Hi. Bentar. Hi. Okay. We see you. Okay, let me add you to the spotlight. So everyone, Hello. let me introduce Michael, and a little bit about him is he co-founded EVOS in 2016 and is currently the CEO of ATTN, the holding that houses EVOS, Noctua, WIM, and many more. But I'll give the floor to you dulu kali ya, Mike, to introduce ATTN. Okay. Yeah. Okay, thanks, Ines. Okay. So, hi, everyone. I'll just be using a mix of English and Bahasa Indonesia juga for today's punya conversation. So I think just to begin, I'll just do a quick rundown of what is ATTN. Jadi kita udah tahu konteksnya ya. Okay, so anyways, we're testing a few decks just for 2024, so you guys get to see it as well. Sekarang kalau misalnya ada feedback session on this, that's fine. Okay, Ines, you're welcome to have some feedback as well. Okay. So ATTN is actually short for attention, which is the currency for our target market actually, right? Because it's so hard to get everyone's attention. So thank you for your attention today, actually. As you can see, sebenarnya kalau trennya kan things are getting shorter and shorter in terms of video and short form instead of long form, right? It's because how many of you are TikTok users? Probably most of you right now. And the way the algorithm work sebenarnya kan is just to make it as short as possible, as engaging as possible. So I think attention is very precious right now on our day-to-day basis. And from there, we actually have two brands, which is one is EVOS, which is the esports side. Some of you, if you guys play Mobile Legends atau Free Fire, PUBG, probably know about EVOS. And the other one, the less known company is called WIM, which is actually a talent agency and a go-to market for gaming developers. So a brief look at who are our clients. If you guys look at this, probably you can see a couple of logos that udah pernah lihat kalau misalnya main game atau nggak main game. Tencent is big game developers, probably the biggest game developers in the world. Moonton yang main Mobile Legends, of course, every time you start the game, you see Moonton.
And others, Garena, buat yang Free Fire, NetEase, Riot Games, Valorant, blah blah blah. And also we work with a lot of what we call in industry. So the gaming gears, Logitech, SteelSeries, and other brands that we work with in terms of sponsorship atau campaigns. Yeah. Keren banget. So brief intro of ourselves. There's me and my co-founder Hartman, and another co-founder here, Wesley. And so everyone is managing different things within the company. And we also have Joey, which is from China, ex Tencent subsidiary juga, and of course our VP of Finance as well. So just quickly skim through our infrastructure in the Jaksel, One Bell Park. You guys are welcome to take a look. This is video yang we can't play because I just do a PDF today. So we started in 2016, and we participated in a couple of online and offline tournaments, be it local or international. Here's our achievements. M1, the most famous one, back in 2019. And last one was 2023 World Cyber Game for MLBB juga. Jadi kalau di EVOS itu basically timnya apa aja? We have League of Legends, previously Dota 2, now Mobile Legends and Free Fire, PUBG M, and Pokemon as well. So kalau yang gini analoginya biasanya in terms of we are like a football team. Kalau Man U atau Real Madrid, but we play all branches of sports, which actually they also play all branches of sports. Misalnya Real Madrid is actually champion of basketball in Spain. So it's the same as us. One sports team punya brand, and then we participate in different games. So basically, that's how we started off. And of course, proudly to say that we are the most popular esports organizations in terms of collective interaction sama reach. Instagram followers ya ini ya. So of course now we have YouTube, TikTok as well. We work with a couple of brands in terms of fashion. So you guys can see how we branched out in terms of monetization. And we have basically the esports IP itself, merchandise, team, events, ada tournaments which we host, terus menang Muri Awards, content. This is very interesting angle as well. Kita jual IP EVOS-nya dan talents-nya, dan kita produce movie as well to OTT, local OTTs kayak Maxstream. So they are like the Netflix tapi di Indo. So welcome. If you guys have any questions on that, event IP is something that we are working on for this year, and it's all revolving around gaming. Yeah, gitu. And the event will be under Wondersphere, which is our event subsidiary company. A couple of our plans throughout the year, and it goes to WIM. Basically, WIM started off as agency because brands are interested in engaging our talents. Back to the football analogy again, kalau misalnya brands ada interest in Cristiano Ronaldo-nya, then they have to go through us instead of going through the players langsung and work as campaigns or whatever it is that they want. So we did a couple of things as talent agency and also expansion in other countries, bukan cuma di Indonesia, as you can see here. So going from just the talent agency, akhirnya kita juga do campaigns for game developers. Kalau misalnya mereka launching new games ya, soalnya kan bukan cuma satu game aja. Kalau Moonton kan basically cuma Mobile Legends. Tapi kalau misalnya Tencent, that is Believe, every year they will launch new games. And when they want to do user acquisitions atau marketing, they will go through us kalau mau masuk ke Southeast Asia. Jadi bukan cuma Indonesia. Biggest market right now is Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines. Southeast Asia. So a couple of Southeast Asia. So past campaigns, KOL marketing, dari KOL marketing, development of creators, social media engagement kita juga do, event marketing, and the whole thing basically. Okay. Yeah, couple of things yang kita do, creative ads,
kita juga bikin app optimization. Kalau misalnya kalian main game, pasti di Instagram atau Facebook muncul iklan game lain, atau waktu main game muncul iklan di dalam game. That's also what we do. Campaigns, yeah. Yes, very interesting market, and of course we also have our own talents. Mungkin ada yang kenal di sini. Everything is basically part of our agency as well. And this is our newest baby, Noctua. I don't have a lot of slide for it today, but basically our business is game publishing. New games coming in. Jadi kita anggapannya jadi kayak sole distributor. Kalau misalnya gamenya dari China atau dari US, we are the one that launched the game di SEA. Jadi in terms of marketing, in terms of user acquisition, semua that's our job to do it. So bukan pabriknya, tapi distributornya dan marketingnya. Gitu. So yeah, that's basically our business for ATTN. Oh, Thank you. thank you so much, Mike, for the insights. By the way, guys, it's a great example ya untuk kalian yang lagi mencoba untuk creating decks, pitch decks. It is the great example from Mike, by the way, real life. And basically, also a bit offside ticket, tapi I tried one of the games of ATTN of Noctua, basically, Okay. yang hamster, and it was Okay. very fun. It was addicting. Sampai sekarang masih main. Thank you. Nah, kalau yang hamster jam, ini juga iklan ya. Kalau misalnya kalian mau download, please go ahead. It's available on App Store. That is a game yang purely monetization-nya based on iklan. Jadi jual iklan aja. Some games kan biasanya you guys can buy cosmetics atau apa, skin. Nah, kalau di sana itu basically just nonton iklan aja sih. Iya, Gitu. benar-benar kalau mati harus iklan. Yes. So different games actually have different monetization depending on tipe gamenya juga sih. Okay, so thank you so much, Mike, for sharing that kind of pitch deck. Itu No baru ya, worries. and exclusive kali ya. Lagi sekalian for me juga buat training nge-pitch kan. Ini. That's okay. First, kalau misalnya kalian lagi nge-pitch, pasti ada yang namanya projection, which today sebenarnya itu cuma introduction aja. Kalau misalnya ada projection, pasti harus ada keluarin angka, terus yang penting Nike logo kan, jadi harus naik. Benar atau enggak, tapi harus nunjukin naik, jangan nunjukin projection turun. What do you think is the most important kalau begitu, Mike? Dalam in pitching, kayak is it projection kah atau menurut lu lebih towards produknya harus beneran you need to have a clear problem solution product gitu. In my experience, sebenarnya kalau masalah projection itu, soalnya I'm also involved in misalnya angel investing ya. Dan kalau misalnya ada masalah projection itu, it's going to change. It's not going to be, nggak mungkin kan namanya projection juga kan. So I think the most important thing itu sebenarnya produknya and basically how you are going to achieve those projections itu harus lebih jelas sih. Jadi scalingnya itu kayak gimana, itu udah harus ada strateginya dan itu biasanya yang kita cari kalau misalnya di pitch deck. Okay. And aware bahwa di pitch deck nggak cuman projection yang penting, produknya yang penting, tapi also sebenarnya storytelling itu juga penting juga ya, Mike ya. And Correct. actually it's also the topic of our ini today ya. So would like to move to that topic. Menurut lu, how has storytelling itu been instrumental in basically conveying your startup's mission and values? Nyambungnya bagus banget sih, Des. Trying my best. Okay. So in terms of ini ya, kalau kita ngomongin storytelling in pitch deck as well, you start with what is the problem of the industry, right? So and then is this a real problem atau enggak? Terus habis itu baru you kasih solusinya di pitch decknya, and then that's basically your product, right? In terms of storytelling, kalau from my own side, we always have ini internal juga ya. Soalnya
we have this thing, what we say, turning dreams into reality. Ya kan, menjadi mimpi menjadikan kenyataan. So what does that mean is because in our industry, gaming, 10 tahun yang lalu mungkin di Indonesia nggak ada, or even lesser than that, right? And kalau stigma gaming itu soalnya negatif banget. I grew up as a gamer, I always play game. Dan kalau misalnya orang tua ngelihat anaknya nge-game terus, itu kan, oh berarti nggak belajar, terus Males. ya males, terus di jalan yang salah gitu kan. Tapi basically kan, so misi kita as a company, and this is storytelling yang kita harus ngomong, itu merubah stigma itu, menunjukkan kalau misalnya ini ada karir loh gitu. Dan bukan cuman karir as in lu jadi pro player, karena pro player juga kan persentasenya dikit ya. Tapi sebenarnya satu industri, we employ almost our company is about 300 people, right? And it's bukan semua pro player, of course, right? So is ada yang jadi editornya, produser kontennya, ada sosmednya, ada yang jadi casternya. Kalau misalnya di dalam ini ya, turnamen ekosistemnya ya, ada cosplayernya, ada yang develop gamenya. So it's a whole big industry by itself, right? So storytelling in terms of kenapa kita lakuin ini, itu dimulai dari sana sih biasanya. Kalau misalnya we want to make this dream come true, that gaming can actually have a industry and career by itself gitu. Okay. Yeah, and it's quite a challenge kali ya, karena memang for your particular industry in gaming, there's a really a big stigma, misalnya compared to someone who wants to work in the finance industry and someone yang working in the gaming industry. You need to keep on explaining to people, oh actually di sini apa yang gue lakuin gitu ya. Benar. But it's actually selalu is a good conversation starter pas misalnya kenalan, terus habis itu, oh lu ngapain bro? Terus, gue lagi di gaming. Oh lu jadi pro player? Oh bukan, I cannot play. Ya. Tapi so it's always a good conversation, and then the storytelling actually starts from there. Nah, so storytelling is actually also good for your team members. Kalau misalnya kita lagi bikin managing a team, right? Because lu mau ngarahin tim lu ke tujuan itu, you better have a good story as well. So ini kan balik lagi kalau misalnya standar fundamental harus ada visi, ada misi. So actually storytelling is also a big part of that sih. Okay. So trying to know your vision and mission and then making it a story so people will be interested in it. Itu very important ya. Okay. And basically from your experience too, basically in the gaming industry, you try to create a story di mana actually people have a stigma, tapi you try to change that into something yang positive. Yes, and mungkin pas tadi notice, I do a bit of introduction of the company. I compare it with football kan. Soalnya I think that's the easiest as well. So in terms of storytelling, have a good analogy sama metafor aja sih. Kalau misalnya mau explain something yang mungkin very technical in your industry, find a good similarities, jadi orang nangkepnya juga cepat. Kalau tadi kan the easiest path, kalau misalnya you guys don't know about gaming, the easiest ya, okay, kita compare-nya ke football. And then problemnya kalau yang di football sama esports, kita juga bisa explain from storytelling. Kalau misalnya football is generational kan, kalau misalnya support Man U, Liverpool, itu mungkin dari engkong juga udah support Man U, akhirnya turun-menurun. Nah, kalau di esports, we are the first mover, basically first batch of fans, ya kan, di industri ini juga. So, it's always a good place kalau misalnya ada comparisonnya aja sih. Gitu. And actually, you guys actually created history sih with like EVOS. Siapa sih yang in the gaming industry nggak tahu EVOS gitu? Even surprisingly banyak sih yang nggak tahu EVOS. Personally, I'm also a Molek player ya, semuanya pasti sini juga yang play Molek, PUBG, and itu kalau karakter dapat stiker tuh ada EVOS, nggak tahu kenapa itu langsung jadi otak lama-lama. So definitely it's to the brain, to the player's brain lah, if they play games ya. But
storytelling tuh memang penting ya, tapi also with storytelling, pitching tuh important, but I believe networking tuh juga as important as that, dimana kayak you need to have good connections and good network of investors, industry experts, and also network of team yang actually support you dan actually grow together with your product and you yourself. So I guess I'd like to ask, say, how do you build and maintain a professional network within this industry? Okay. So I think networking ada a few objectives juga sih. So is it networking for you to find investors? Is it networking for you to find peers? Ya kan? Is it networking for you to find coach atau mentor? Which I think is very important sih when you first started out, right? Kalau misalnya, I'll start with the investors dulu ya kali. Always be authentic and active listening sih. And always have a lot of curiosity. Jadi kalau misalnya you actually do have a problem, misalnya, gue lagi nyari, I'm looking for a producer mungkin ya. And when I go around in pas lagi networking event atau apa, it's always something yang I langsung mention sih. Jadi kalau misalnya, lagi, what's your plan for this year? Actually, I'm looking for A or B or C. Because you never know when that actually applies. Atau mungkin ada yang, and most of the time is, sebenarnya gue kenal kalau masalah lu lagi nyarinya A, ntar gue kenalin. Gitu. So always be upfront on what you are looking for. Tapi juga be sincere about it sih. Gitu. And always know your target market in terms of kalau misalnya networking ya. And that's for looking for investors. Gitu. And also kalau misalnya networking with peers, soalnya startup founders and most of you here kan juga aspires to be entrepreneurs ya. I hope, which is why you guys are here. Definitely, Kalau yes. misalnya, I think it's always good to have a community of founders that can support each other juga. Because as founders, mentally, the challenges that you face itu very different from the traditional problems ya. So in terms of hiring, in terms of misalnya fundraising, stakeholder management, itu mau kayak gimana, cadence-nya sama tim, check-in-nya sama tim, metrics-nya. So it's always good to be networking with the same peers, jadi bisa knowledge sharing juga, gitu. And finally, always find a good coach atau mentor juga sih, which fortunately we do have. Dan itu pun juga harus actively looking for what you want. And recognizing kalau misalnya, gue kurangnya itu mungkin I need a better perspective dari someone that is already in the industry for a very long time. Atau specifically, pas kita lagi doing movies atau marketing on a certain things, gaming ya misalnya, kita mau cari yang udah ada pengalaman di advertising, misalnya kayak gitu kan. Makanya baru kita bisa push produk kayak yang you mainin Hamster. Because instead of advertising, kita understand how that works and that actually requires you to find the right coach, mentor, and even investors sih. So always find strategic investors juga. Okay. Any tips untuk kayak how to be able to get into that space for new entrepreneurs? Kayak mereka kan masih belum ada nih, mungkin masih bingung, aduh gimana ya, mau gak ngerti nih. Is it better to reach out through LinkedIn or cold calls or mending kayak just from networks, personal networks? Okay, I can share a personal story here. So there's a lot of roles yang as a founder kita juga harus pakai different hats, right? And growth is not linear sih sebenarnya. And this is something that I just learned as well. Growth is not linear, so sometimes you have to put on different hats. So today you need to be the sales and have perspective dari sisinya itu kan. And at one point kita harus create product, and ada role namanya product managers, which means that you have to understand what sort of fitur apa yang kita harus build, right? UI UX-nya harus kayak gimana, harus
survey sama possible users as well and do iterations, which means kayak feedback loop sama mereka, terus yang di-upgrade apa aja, check-innya kayak gimana, product managers. Very rare di Indonesia, a lot in overseas, Silicon Valley, right? So when I had to put on that hat, I was actively looking for relevant communities online on where product managers are. And surprisingly, ada namanya one of the key opinion leaders in terms of product managers, dia dulu di Airbnb, namanya Lenny, and he has a Slack community, paid Slack community. Jadi ada newsletter, terus ada komunitasnya di Slack. So I started reading and I joined his community and I get to connect with product managers all over the world. Silicon Valley punya product managers waktu itu cryptocurrency, product managers from everywhere. So just by joining the right community, itu kita, and from there kan you can just approach any of them kan, in the community and actively looking out for help. So dari sana maybe you need help in terms of product management itu kayak apa sih, how to do the product management right, cari coach, cari mentor. Yeah, that's where you should be looking at sih, the right community. Okay, thank you very much. Itu very hands-on experience ya, personal experience banget. Okay, Yes. and basically kalau to recap what you said juga tadi, basically mentioning you need to know what you want and what you're looking for and communicate it with the people around you, because you'll never know kapan mereka have actually the connection or the network to actually give you that opportunity. Yes. Right. And kalau enggak ya look it up online and then find Yeah, a look it online. community that have the same interests. And I think with people who have the same interest, ya, correct me if I'm wrong, mereka lumayan juga very engaging and friendly or open to actually sharing their personal experience or their interests, ya nggak sih? Ya. Okay, and mungkin for networking and for storytelling, do you have any other tips, for really new students who aspires to become new founders or entrepreneurs in the next few years? It's really ini sih, try to practice on your own pitch deck, or at least coba ngelihat hasil akhirnya yang what you guys want when the product udah jadi, right? And then pull it back to where you should begin and then plot your journey dari sana sih. Misalnya, okay, I think I want my product to be in akhirnya ya, produknya mau di modern chain atau produknya mau ada retail shop sendiri. So I think pull it back from there and see what steps are necessary to actually build them. And always think about product first juga sih. Whether your product is solving any real problems, right? Whether there is actually a problem atau enggak. I think that is something yang you guys should think about as well. Kadang kan people always say, oh kenapa nggak bikin tech aja atau make aplikasinya aja. Not all things have to be an application kan. And that's something that we learn ourselves kan. A lot of things sebenarnya masih bisa manual, tapi you create an app just for the sake of tech. And I think that actually relate back to what I'm saying. See whether there is actually a problem atau enggak, and then think about it from there. Okay, so first of all, what you need to have to the very first step itu finding the problem and finding the solution for that. So Yes. moving on from there. Okay. Ini sebenarnya ada one question nih dari Anastasia. Could you show us Okay. like a 60-second elevator pitch deck for networking? I guess the reason Oh, why. God. Oh, don't be nervous. Mike, No. jangan- I mean, you like verbally. Yeah, verbally, of course. Okay, I think I'm not the best at 60 seconds. I am usually someone yang I tend to like to have more,
intimate sessions with lah. One-on-one So gitu I ya. think, I think for us 60 seconds, I would emphasize on my core strength. Kalau the time starts now, then I will always say kita yang nguasain gaming basically from end to end, right, in Southeast Asia. So kalau mau ada gaming IP, that's what we are. We have the esports team, kita ada kontennya, kita ada IP-nya. Dari event sampai ke digital side, we own the market audience di sana. Kalau mau ada game developers coming in di sini as agencies and requiring service, kita juga ada agensinya. And kalau akhirnya moving up the value chain, kita ada game publishing, which because of our relationship sama game developers yang kita udah tahu dan kita punya timnya, kita akhirnya bisa confidently publish our own games and go directly to the consumers, the B2C kan. Sebelumnya B2B, now we're B2C. So next stepnya kalau misalnya I want to fundraise, I would fundraise kalau because the uppermost is the game developer itself. Gitu. So basically kalau disuruh pitch lebih ke it's a one-stop solution for people related to gaming industry ya. Mau from the very beginning in publishing, as long as you have something, a product related to the gaming industry, definitely your company ATTN, you can help. Mau itu be marketing only, publishing, or even ya mungkin being part of ya nanti EVOS gitu mainin. Yes. So moving up the value chain, and then basically we own the ecosystem of gaming. And I think focusing on where you are, itu paling penting sih. And when people think about gaming, you can start explaining once you get their interest kan. Gitu. Okay, thank you very much. And I No guess worries. that's it sih for my questions for today. Okay. I'm sorry I asked a lot. And you definitely thank you very much for all the insights that you gave us today. I'll open this floor for actually question and answers from the students because definitely mungkin mereka ada yang they have some questions that they could ask you and you can insights ya. So Sure. everyone, I'll I'm try my open- best. Don't worry, Mike. Everyone, I'm opening this floor for Q&A ya. And definitely you can gain lots of insights from Mike. Mau itu about gaming ya kan Mike? Atau about pitching or networking. Definitely he can give you lots of insights on that. And jangan malu-malu ya. Mereka sedikit malu Mike. It's okay. Takut. And please feel free to Kayaknya raise udah your- pada hungry. Udah time for dinner ya. It is time for dinner. Iya nih, aduh mungkin bentar lagi habis ini kita go to dinner ya everyone. Tapi any questions, please feel free to raise your hand or please put it on the chat room. And then we're probably gonna end it soon. So probably two questions will be great. Kalau nggak yang nanya lagi nih. I have lots of apa ya? Kalau I'm quite interested in the gaming industry juga sih. Jadi kayak when I was listening to you, I was quite interested not only in networking and storytelling side, tapi of course the gaming side ya. Karena gaming industry is quite niche compared to other industries personally, and not a lot of people know about it. And I feel like hearing you saying stuff about it kind of opened my mind a bit. Yeah. I'm glad. So do you have any questions, Ines? Sebenarnya pengen tahu sih kayak currently kira-kira what is your next focus atau enggak misalnya nih untuk mungkin itu storytelling aja kali ya. Mungkin kalau tentang gaming atau business plan next time aja kali ya. Boleh. I guess when you talked about storytelling ya, and then definitely you need in the gaming industry you need to be able to create a story where you convince people that gaming or the gaming industry itu enggak is not a bad thing because of the taboo that usually people have. Could you share us an experience as to how you tell people kayak gimana sih biar beneran tuh nggak taboo gitu, karena some people until now I feel like they still have a strong taboo that actually gaming is a bad thing. Maybe it hurts your eyes, maybe it makes you look lazy gitu.
I think unfortunately a lot of people yang surprised at the end of the day is how much they can earn in the Of course. industry. See, yeah. So I think at the end of the day is I'm sure a lot of our players juga. Oh, Bu, sebenarnya saya jadi pro player, saya gajinya segini loh. So I think that would be the end and the it's not everything, tapi I think that's the first step. I feel kalau misalnya the gaming industry is huge kan. Probably in 2024 as a whole, that could be a $300 billion market. That's 300 Bs, right? That's huge. So where the money goes, it will be distributed to all the players and players as in all the stakeholders di dalam kan. So first and foremost is I think inevitable aja sih. Everything will relate back to gaming. And the main concern of the stigma is whether you can have a career out of it. Tapi kan di sini sekarang it's very easy for you to become influencers. Sekarang kan streamers, influencers secara IG, whatever it is, because the tools are readily available. And one of the easiest step is also through gaming. Soalnya the market demands more content. So once you can show that there's a career there, I think that's the easiest way to show the stigma, the negative stigma aja sih. Gitu. Okay. And mungkin juga monetization ya tadi you mention ya. Monetization. Harga money. But yes, and I think soalnya as the ecosystem masih it's still relatively young, tapi growth-nya is super fast kan. Sebenarnya everyone is a gamer. Mau yang gaming Candy Crush sampai gaming Mobile Legend, everyone is a gamer sebenarnya. And kalau misalnya you bisa nunjukin main Candy Crush juga dapat duit as a streamer, why not? Yes, definitely. Oh, ini actually we get a question from Yusuf. What's a good practice to develop skill for a pitch? And could we somewhat implement storytelling in it to help the pitch? Okay, thanks Yusuf for the question. What's a good practice? Just do it. See, I think that's always the best practice, to always do it, and then you realize, oh, okay, maybe I shouldn't say that, and then mungkin 5 tahun lagi lu mikir 5 tahun yang lalu I shouldn't say that. You know, that's a lot of times you will just look back, but it's a growth, it's a learning in process. So I think best practice is always going, pitching to your friends and family. I think there's a book namanya The Mom's Test. The Mom's Test. Yeah, because kan ibu yang paling support anaknya ya, hopefully ya. Jadi I think is getting passed on, dan biar nggak ibunya cuma bilang iya soalnya lu anak gue jadi gue support lu semua. Actually there's a way to test out what sort of questions you should be asking, biar lu understand juga what's a good pitch. Tapi as you practice and you learn, you should see kayak body language-nya kayak gimana, terus whether attention-nya ATTN-nya udah starts to drift away, right? And relating back to kayak somewhat implement storytelling, I always do implement storytelling in mind, right? I always start with the big idea. Tapi again, depending on your audience, which I suggest you should really understand and know your audience, empathy-nya dari sana kan, and don't go about ceritain 1 jam ke orang yang nggak punya 1 jam. So yeah, and something that I also try to learn is if you are pitching to someone yang you need to understand, biar dia willing to invest in you and take interest in you. Pasti dari mereka sendiri juga ada goals-nya, itu mereka mau ngapain. Mungkin mereka mau tunjukin ke partnernya, gue ada pitch yang bagus nih, right? And for themselves, if they bring a good pitch, mereka juga dapat recognition dong. So make their success your success. So think about who you're pitching with. Kalau misalnya lu mikir, bos gue pasti mau tunjukin ke investornya angka yang bagus dong. Jadi when you propose something, lo harus make sure bos lo juga bisa take that to
his boss or his investors to succeed. So I think about your pitch that way. See. So cater your story depending on the audience ya. Yes. Okay, thank you very much. And there's another one actually from Visaka. In the rapidly evolving gaming industry, what strategies did you employ to stay active and competitive? And how did you navigate challenges like changing market trends? Ooh. Okay. Ini quite heavy sih. Thanks, Visaka. Okay. So I think I would say we are in a position where this question should be in a way lebih ngefek ke the game developers themselves, ke Tencent-nya, ke Garena-nya, ke Yep. Moonton-nya, right? Because we play their game. And unfortunately, as we can see, sebenarnya banyak game yang diproduce sama developer segede mereka juga fail. So, and this past few years ada AoV, itu Tencent, ada Wild Rift, League of Legends, fail. Ada CODM, fail. And those are big developers kan. Even kayak game Dota, Valorant, itu udah almost gone in the market sekarang kan. PUBG M. So, for them is about spotting the next trend, and then masalahnya sekarang genre-nya udah habis for now. Because habis Free Fire, Battleground, udah nggak ada any new genre that comes up, and the market actually dies down in terms of what new games to produce. Jadi, you have your RPG, you have your FPS, first person shooter, ada MOBA, which is kayak Dota, Mobile Legend. So I think what's nextnya itu depending on the producers di atas ya. And for us, in terms of strategies buat innovation, lebih ke engaging our audience-nya aja sih. So what kind of short form content yang kita bisa make better? Because audience juga mereka mau different kind of content dibandingnya ke kita kan. So I think if you look at our video dari 2016 sampai sekarang sih, the way we engage juga deploy different strategies like TikTok dan seterusnya gitu sih. Okay, ini final question ya. Are you ready, Mike? Okay, from I am Asli. ready. What do you think about esport in the next 5 years? Wow, can it become like football? That Okay. everyone loves it. Okay. So I think there's two parts of this question, right? You love football. I love football. But I don't think everyone loves football. Some people, honestly, football itu, in terms of nonton, and it's the same as esports. In terms of nonton football, it's one of the most boring sports. And this is coming from gue Arsenal fan. I love football dari I'm young. But lu 90 menit kadang 0-0, man. So is that, kalau itu udah di gaming, orang udah nggak mau nonton lagi. It's just that because football has been around for so long, and it became so big, and itu udah jadi religion kan ya. So esports would need to innovate. Ini going to the question that the Visaka punya ya, basically. Genre-nya harus, lu fans Chelsea, I'm so sorry. Gue turut berduka sih. Okay, anyways, so viewership aja kalau misalnya Battleground kayak Free Fire sama PUBG M, itu lebih susah nontonnya daripada kalau kita nonton Dota atau Mobile Legends because of the genre itself. Dan secara turnamen pun juga susah. Imagine this, lu nonton Free Fire PUBG M, 100 pemain, 25 tim. Satu tim 4 orang kan. Lu mau nonton tim lu aja, lu harus nunggu layarnya ganti ke tim lu, which is like there's 100 people, right? And lu mau nonton satu pemain itu impossible. So kalau lu Mobile Legend atau Dota, it's just 2 teams, 1v1, mapnya cuma segitu. So in terms of esports, value-nya, it's easier for you to watch that, right? And in the next 5 years, I'm waiting for the next innovation juga, game-nya kayak gimana. And I'm waiting for countries kayak Saudi Arabia yang sekarang lagi fokus ke entertainment sports.
to come in because habis ini tahun ini ada esports World Cup di Saudi Arabia and spending mereka itu udah gede banget buat just to host esports team. So I'm really excited to see where esports is. I don't know again in the next 5 years kayak gimana. This is like projection di pitch deck. Graf lu pasti naik. Tapi I honestly we have to see sih. Oke, wow, excited for that juga sih. Soalnya I'm also into Yes. esports, so we'll be on the loop on that juga. Okay, well, that's it for the Q&A everyone. Ini udah, it's 7 p.m. already. Time for dinner kali ya, Mike. Yes. But first of all, thank you so much, Mike, for coming and spending the whole hour with us, sharing your insights and experiences. Definitely, semuanya pasti gain so much ya dari Mike ya, both in esports or both in pitching and also networking juga. Teman-teman would like to remind juga, thank you for joining, and there will be a demo day in the couple of weeks. So please stay tuned and also keep on the loop for that demo day. And Mike, mungkin any other last words before we end this? Just keep trying. Failure is always a good thing because that will lead you to your next success for sure. Wow, okay. Thank you Gitu. so much. And basically, guys, please do let us know if there's any feedback, and let me end the workshop today. And thank you, Mike, for coming. Let's give him a round of applause, everyone. Mungkin dari gue aja Thank kali ya. you. Keep on Ada- step. Thank you, Yeah. Mike. Thank you. Thanks, Mike. Thank you. Thank you, Nas. Thank you, Tasha. Bye, Thanks, everyone. everyone. Have a good evening. Bye-bye. Bye. Recording stop.
you.